जय जगन्नाथ समस्त को मो यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम ओडिया ग्रामर रो किछि एमसीक्यू डिस्कशन करबा जोटा कि आगु को आसुथिबा तमरो कौन से एग्जाम तुम एसएसपी टीजीटी एवं तुमरो जो हमर असिस्टेंट टीचर पय एटा बहुत तुमको हेल्पफुल हबो ता सहित अन्य एग्जाम पय मध्यटा हेल्पफुल हबो जोटा कि ओडब्ल्यूएससी और ओट्रिपलएससी द्वारा परिचालित होउची। तो आज देखंतु प्रथम क्वेश्चन आपण सामने अछि सत्य केतु को शिक्षादान करने पाई उद्धारक सदिच्छा प्रकाश करथिले। इथिरे थिबा सदिच्छा पदटीर संधि विच्छेद कले कौन हम ताले सदिच्छा को यदि आमे संधि विच्छेद करिबा ताले कौन हम सद युक्त इच्छा हम ना सद युक्त इच्छा। देख इच्छाटा हर्षेई आउ द्वितीय छ अछि आ गोटे सद युक्त इच्छा अछि आ गोटे सद युक्त इच्छा अछि। ताले सदिच्छाटा तुमर को इच्छाटा हम आम तो जानले सद सबुथरे गोटे सद आउटा हूँ सत। प्रथम जाना पड़ो सत ठीक ना सद सद ठीक ए भितर कौटा ठीक ये दुटा प्रथम आपण मैंने तुमने पिला माने आगे कनफर्म हो जे सदिच्छाटा तुम सद हम ना सत हम तापर आम सेकेंड इच्छा को जीवा इच्छाटा कौ इच्छाटा ठीक हम ताले आम प्रथम जानिबा द अच्छी माने आमको त हम द आसला माने त हम सत तेणु ये द एक ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 पिला माने भूल गला ताले सत आउ दीटा ऑप्शन रहा ऑप्शन 4 ऑप्शन कोटा है 3 ताले सत ठीकटा हम जानिछे। ताले इच्छाटा को इच्छा खाली हर्षे इच्छा माने छआकर इच्छा ना द्वितीय छआकर इच्छा एटी कन्फ्यूजन तुमको आसो। तेणु तुम मैंने मन रखियो पिला माने सत युक्त इच्छा हूँ तुम द्वितीय छ ता माने 49 नंबर राइट आंसर पिला माने तुम हूँ 3 हूँ पिला माने कौन राइट आंसर बुझिपार। तेणु तुम सत युक्त इच्छा हूँ सत माने एटा सत युक्त इच्छा सत युक्त इच्छाटा हूँ तुम द्वितीय छ है बुझिपार। द आसिले तो आसो ए देखिए पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रही तुम एठी भोजन कि भवन कि भुवन कि भुवन अच्छी भो युक्त अन्नटा कौन हम आपको जब ठीक संधिटी करवा ताले कौन हम ना भोजन ना भवन ना भुवन ना भुवन ताले भो युक्त अन्न अधिकांश पिला भो युक्त अन्न माने एबारे भुवन कि भुवन कि भवन कौन ही पारे पिला माने कोटा भावुच तुम माने निजे निज उत्तर मिल मु उत्तर कहला बेले तुमने पिला मिल देख ठीक हो तुम भूल हो तो मन रख भो युक्त अन्न हूँ पिला माने भवन ताले जदि पचार या उल्टेकरी भवन को संधि कले कौन हम ना भवन को संधि कले भो युक्त अन्न हम भवन बुझिपार पिला माने ए देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 देख पिला माने क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी यही समास रे प्रत्येक पदर अर्थर प्राधान्य थाए कौ समास रे प्रत्येक पदर प्राधान्यटा थिबो से अव्ययभाव ना कर्मधारय ना दिगु ना द्वंद्व कौन हम पिला माने 52 नंबर राइट आंसर कौ समास रे जो समास रे प्रत्येक पदर अर्थर प्राधान्य थिबो तो मन रखियो पिला माने यार राइट आंसर हम तुम ऑप्शन नंबर 4 द्वंद्व समास रे प्रत्येक पदर प्राधान्य थाए दिगु हेले संख्या संख्यावाचक शब्द थी बुझे कि नहीं कर्मर गोटे विशेष्य विशेषण ना विशेष्य विशेष्य पद को नहीं गठित हो नील कई नील नील गोटे आ कई गोटे गोटे विशेष्य गोटे विशेषण पद नहीं सीटा हम तुम कर्मधारय बुझे कि नहीं आ जो अव्यय थी अव्यय गुड़ाक व्यवहारित हो सीटी सब हम पिला तुम कौन अव्ययभाव समास परीक्षा रे प्राय अव्ययभाव आ कर्मधारय ना बहुब्री ये समास गुड़ाक परीक्षा रे तुम आसूची ए देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पिला माने पाद पद्म ये समास रे कौ समास एटा पाद पद्मटा उपमित कर्मधारय ना मध्य पदलोपी कर्मधारय ना बहुब्री कर्मधारय ना उपमान कर्मधारय तारे पाद पद्मटा तुम कौ समास रे अंतर्भुक्त होइछि तो मन रखियो पिला माने पाद पद्म तुम होउछि
उपमित कर्मधारय ऑप्शन नंबर 1 होची राइट आंसर। तमर गोटे उपमित आउ गोटे होची मध्य माने उपमान। तो मन के पाद पद्म एटा तुम उपमित कर्मधारय। देखिबा पिला नेक्स्ट क्वेश्चन देख महान तेज जार यार ठीक समस्त पदटी कौन हम? महान तेजा ना महातेज ना महातेजा ना महातेजवान कौन हम पिला माने? महान तेज जार सीटा पिला माने मन रखिबो महातेजा हम यार राइट आंसर। महातेजा हम यार राइट आंसर। तेणु ऑप्शन नंबर 3 होची यार राइट उत्तर। अब देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देख यही छंदरे दुई पादरे एक पद हुए दुई पादरे गोटे पद हम एवं प्रति पादर अक्षर संख्या केते पिला माने? प्रति पादर अक्षर संख्या 16 अक्षर थिबो ताले ताको कर्णटबाणी कुहा जाय ना शंकराभरण कुहा जाय ना चोखी कुहा जाय ना रामकेरी कुहा जाय। ताले नटबाणी होची तमाने मन रखियो 12 चोखी होची 29 आउ रामकेरी होची तमरो 16। तेणु 16 हेले मन रखिबो सेटा होची कोन रामकेरी होची यार राइट आंसर। 54 नंबर रो तमरो 55 नंबर रो जो अछि क्वेश्चन टा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 रामकेरी हो यार राइट आंसर। ताले रामकेरी कोन 16 जोटी थिबो हेडा हो रामकेरी। ताबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देख एई छंदरे प्रथम एवं द्वितीय पादर षष्ठ द्वादश अष्टादश एवं शेष अक्षर पर ता माने 6 10 18 आउ शेष अक्षर पर जतिपात हुए शेष माने 20 6 10 18 20 ताहले दांडीवृत्तर केते हला दांडीवृत्तर तमर अक्षर संख्या कौन समान नहीं। बंगला श्री 20 भागवत बाणी बा गुजरी तमर 9 भागवत बाणी बा गुजरी ये सब 9 9 ताहले 6 6 पर द्वादश 6 12 18 सॉरी 6 12 18 20 6 12 18 20 हम ताहले एटा कोन हम तमरो ना तमरो बंगलाश्री हम राइट आंसर हम बंगलाश्री। ताहले बंगलाश्री जो तमरो अछि कोन छंदरे तार को पाद हुए ना 6 12 18 20 रे जतिपात होइते। एबे देखिया हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि निम्नलिखित मध्य उपमावाचक शब्दटी कोटा? अब उपमावाचक शब्दटा अबा ना सतेकी ना परी ना बोधे आ भितर कोटा गोटे उपमावाचक शब्दटी तार 57 नंबर राइट आंसर कोन हबो ना परी। परी यथा जेने तुल्य ये सब होची गोटे गोटे उपमावाचक शब्द। ए शब्दटा को उपमावाचक अलंकार रे व्यवहार हेई थाए। अच्छा तेणु मन रखिलो एटा होची गोटे उपमावाचक शब्द। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को अलंकार कहा जाए? गोटे शब्द जे कि बारंबार से पदरे व्यवहार हेतिबो उपमा ना श्लेष ना अनुप्रास ना जमक। ताहले मन रखियो पिला माने कोन हबो ना तमरो जमक। देखरे नलिनी 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 रे पूरित देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमंती भ्रमरे शोभित। एठी नलिनी आउ कोन भ्रमर बारंबार शब्दर व्यवहार है भ्रमंती भ्रमरे भ्रमरे ए शोभित। तेणु ये नलिनी नलिनीटा बारंबार व्यवहार है तेणु ये पदरे जदि नलिनी बारंबार व्यवहार होइछि ताहले ताको कोन कहै जिवो जमक। गोटे प्रकार शब्द बारंबार आवृत्ति ले ताको कहै जाउछि कोन तमरो ना जमक अलंकार कहै जिवो। उपमा जदि माने तमरो अनुप्रास का कहति ना व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति ले ताको कोन कहै जिवो ताको अनुप्रास अलंकार कहै जिवो हैला। सेंति भिन्नार्थबोधक गोटे प्रकार शब्दर अन्य प्रकार अर्थ आसिले माने गोटे शब्द रे एकाधिक अर्थ होतिबो ताको पिला माने श्लेष कहबा। गोटे शब्द जदि अन्य गोटे अर्थ प्रदान करूथिबो। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तमन सामने रे गोटे मात्र समापेक्षा थिबा क्रिया को गोटे मात्र समापेक्षा क्रिया थिबो ताहले से वाक्य कोन कहै जाय?
ଯୋଗ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା ଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସରଳ ବାକ୍ୟ। 59 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 2 ହେବ। ଆଉ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଦୁଇ ବା ତମର କ'ଣ ସାପେକ୍ଷ। ତମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାମାନେ ତମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ତମର ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅବ୍ୟୟ ଥିବ ପ୍ଲସ୍ ବାକ୍ୟ ଥିବ ପ୍ଲସ୍ ଆଶ୍ରିତ ଅବ୍ୟୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ବା ଆମେ ଏକ ସର୍ଟ ମନେ ପକାଇବା, ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ବାକ୍ୟ କରି ଏକ ଏକାଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଥିବ ତାହାକୁ ତୁମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ବୁଝିଲେ କି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ତମର ଆସିଲା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ମିଶ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଥବା ତମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିଥିବ, ତାମାନେ ଯୌଗିକ ବା ସରଳ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିଥିଲେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଥିବ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିକିରି ଥିବ ଅଥବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିକିରି ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହିବା। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ବି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହା ଏକ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ତ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମର ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ତୁମର ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆ ଭିତରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଟା? ଶୁଶ୍ରୂଷା ତମର ଆଗେ ହର୍ଷୁ ତାଲବେଶ ହର୍ଷୁକାର ତାପରେ ଦୀର୍ଘକାର କି ଯନ୍ତିଷ କି ମୁଦ୍ରାଂଶ? ଆଉ ଦେଖ ଅପସନ୍ 1 ଠିକ୍ ଅଛି କି ଅପସନ୍ 2 ଠିକ୍ ଅଛି କି ଅପସନ୍ 3 ମୁଦ୍ରାଂଶ ଆକାରରେ ସା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଦୀର୍ଘକାର ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ହର୍ଷୁକାର ଦୁଇଟା ହର୍ଷୁକାର ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହର୍ଷୁକାର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାର ଅଛି। ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଥର ଚିନ୍ତା କର। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଦୁଇଟା ହର୍ଷୁକାର ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଦୀର୍ଘକାର ସବୁ ଭୁଲ। ହର୍ଷୁକାର ଭୁଲ, ଦୁଇଟା ହର୍ଷୁକାର ଭୁଲ, ଦୁଇଟା ଦୀର୍ଘକାର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଅପସନ୍ 1 ଅପସନ୍ 4। ତାହେଲେ ଆଗେ ହର୍ଷଉକାର ଆଉ ରହିବ ତାପରେ ଦୀର୍ଘକାର ରହିବ। ତୁମମାନେ କ୍ଲିୟର ହେବ ଆଗେ ହର୍ଷଉକାର ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘକାର। ତାହେଲେ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଦ୍ରାଂଶ ଠିକ୍ ନା ଯନ୍ତିଷ ଠିକ୍। ତ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ ମୁଦ୍ରାଂଶଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ତାହେଲେ ଆଗେ ସବୁ ମନେ ରଖିଲ ହର୍ଷଉକାର ତାପରେ ଦୀର୍ଘକାର, କାରଣ ଆମର ଯଦି ଆକାର ଓକାର ଦେଖିବ ଆଗେ ଆସିବ ହର୍ଷଉକାର ତାପରେ ଦୀର୍ଘକାର, ତେଣୁ ଆଗେ ହର୍ଷଉକାର ତାପରେ ଦୀର୍ଘକାର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଦ୍ରାଂଶ ଆକାରରେ ସାଟା ହେଉଛି ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରୁଥିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 43 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ 4 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଲାଗିନଥିବା ମୁକ୍ତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଥିବ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଗିନଥିବ, ତାର ସେ ମୁକ୍ତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ ନା ଧାତୁ ନା ପ୍ରାତିପଦିକ ନା ଶବ୍ଦ? କ'ଣ ହେବ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରାତିପଦିକ ହେବ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାହିଁକିନା ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଲାଗିନଥିବା ମୁକ୍ତ ରୂପକୁ ବୁଝାଏ। ହେଲା, ଏବେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ପଦ ଆମର ପଦ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। ପଦ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବୟବ, କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ এই ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟା କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର ନା 6 ପ୍ରକାର ନା 7 ପ୍ରକାର ନା 4 ପ୍ରକାର? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଉଛି ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। 5 ପ୍ରକାର। ସଂଜ୍ଞାବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ ବା ଗୁଣବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ 4ଟା ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ବସ୍ତୁବାଚକ। 5ଟି ହେଉଛି ତୁମର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିଏ? ରାଧାନାଥ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର,
ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲା ରାଧାନାଥ ଇ ଜଣକ ନାଁ ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ତୁମର ମନେ ରଖିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝିଲା ନାମବାଚକ, ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭାଷାର ନାମକୁ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାମବାଚକ, ମନ୍ଦିରଟା ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ। ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟେ ସମୂହକୁ ଏଇଟା ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ 48ର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ତୁମର 4 ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ଗଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଟିର ଭିନ୍ନାର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଗଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିର୍ବୋଧ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ଶାସ୍ତି ନା ଶତ୍ରୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗଣ୍ଡ, ତୁ ଗଣ୍ଡଟା କିରେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଥାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ତୁ ଗଣ୍ଡଟା କିରେ, ଗଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ନିର୍ବୋଧ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଶା କରିବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଇଂଲିଶର ଗ୍ରାମାରର ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି SSB TGTରେ ଆସୁଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।